Nataka kubwatiri kitu. Nataka kubwatiri. Mbingu imekaa kimya, hofu imetanda kote, mwanadamu kutotii Mungu umeleta madhara sana. Sasa tumtume nani akamuokoe mwanadamu? Ndipo Petro kamsukuma Yesu ajitoa kutufia. Mbingu imekaa kimya, hofu imetanda kote, mwanadamu kutotii Mungu umeleta madhara sana. Sasa tumtume nani akamuokoe mwanadamu? Ndipo Petro kamsukuma Yesu ajitoa kutufia. Ni upendo wa namna gani Yesu wetu katuonesha, katufia msalabani tuliostahili kifo. Namshukuru Mungu kwa kuweka mpango wa wokovu. Mwanadamu nisiyestahili sasa naishi tena. Ni upendo wa namna gani Yesu wetu katuonyesha, katufia msalabani tuliostahili kifo. Namshukuru Mungu kwa kuweka mpango wa wokovu. Mwanadamu nisiyestahili sasa naishi tena. Irana mega. Inubaveri irana mega. Wah, na irana mega. Irana mega ke. Basi ni jukumu letu tudumishe pendo kwa wenzetu, kama alivyofanya Mungu Muumbaji katufia msalabani. Kweli tuige mfano huo, kwa kuwa hilo ndilo agizo, ili tukaweze kupata mibaraka toka kwa Mungu wetu. Basi ni jukumu letu tudumishe pendo kwa wenzetu, kama alivyofanya Mungu Muumbaji katufia msalabani. Kweli tuige mfano huo, kwa kuwa hilo ndilo agizo, ili tukaweze kupata mibaraka toka kwa Mungu wetu. Ni upendo wa namna gani Yesu wetu katuonyesha, katufia msalabani tuliostahili kifo. Namshukuru Mungu kwa kuweka mpango wa wokovu. Mwanadamu nisiyestahili sasa naishi tena. Ni upendo wa namna gani Yesu wetu katuonyesha, katufia msalabani tuliostahili kifo. Namshukuru Mungu kwa kuweka mpango wa wokovu. Mwanadamu nisiyestahili sasa naishi tena. Ni upendo wa namna gani Yesu wetu katuonyesha, katufia msalabani tuliostahili kifo. Namshukuru Mungu kwa kuweka mpango wa wokovu. Mwanadamu nisiyestahili sasa naishi tena. Ni upendo wa namna gani Yesu wetu katuonyesha, katufia msalabani tuliostahili kifo. Namshukuru Mungu kwa kuweka mpango wa wokovu.